आम मानकर त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह और शांति तुम प्रत्येक प्रति वर्ती रहू। आमेन। आसंतु आज मंडली वर्षर शेष रविवार अर्थात आसंता सप्ताह आमे आगमन पर्व पालन करूँ। तेणु आगमन होची मंडली वर्षर आरंभ सप्ताह। तेणु यही मंडली वर्षर शेष रविवार सकाशे आमे जैलुम पंजिकार निर्धारित होइथिबा उपदेश पाठ शुणिबा। जा लेखा जाए जिसाय भविष्यत वक्तांकर पुस्तक जिसाय तार 65 अध्याय 17 पदरु 19 पद पर्यंत एवं 23 पदरु 25 पद पर्यंत। Isaiah chapter 65 verse 17 to 19 and 23 to 25। जिसाय 65 अध्याय 17 पदरु 19 पद एठार लेखा जाए। कारण देखो आम्हे नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वी सृष्टि करूँ। अपूर्व कालर विषय सबू स्मरण करा जीव नाही किबा मनरे पड़िब नाही। मात्र जहाँ आम्बे सृष्टि करूँ तुम्हें माने सदाकाल तहिरे आनंदित हो उल्लास करो। कारण देख आम्बे जेरुसालेम को उल्लास स्वरूप और तहिर लोक मानू आनंदर पात्र करी सृष्टि करूँ। पुणी आम्बे जेरुसालेम रे उल्लास करिबा और आम लोक मानक ठारे आनंद करिबा। पुणी तहि मध्यरे रोदनर शब्द किबा क्रंदनर शब्द आउ शुणा जीव नाही। 23 पदरु 25 पद। से माने वृथा परिश्रम करिबे नाही किबा विपद रो पाई प्रसव करिबे नाही। कारण से माने और सेमानंक संगे सेमानंक संतान गण सदा प्रभुंको आशीर्वाद पात्रर वंश। पुणी एहा घटिब जे से माने डाकिबा पूर्वे आम्भे उत्तर देबा और से माने कथा कहू कहू आम्भे सुनिबा। केंदुआ बाघ और मेंढा छुआ एकत्र चरिबे और सिंह गरु परी नड़ा खाइब। पुणी धूली सर्पर खाद्य हेबो। से माने आम्भ पवित्र पर्वत रे कौनसी स्थान रे हिंसा कि विनाश करिबे नाही। सदा प्रभु एहा कहंती। प्रभु वाक्य बुझिबा पाई हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। दया करि बसंतु। प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो। प्रभु पुनराय आमको एक अवकाश देले। जेपरि मु कहली आज होची मंडली वर्षर शेष रविवार आ आसंता सप्ताह आमकर आगमन पर्व अर्थात आमे नुआ उष्णता मध्य को प्रवेश करिबु। आ चारोटी आगमन पर्व परे आमे ख्रीष्ट जन्म पर्व मध्य प्रवेश करिबु। तेणु जेतबेले कौनसी कार्य आरंभ करा जाए तार शेष दिन को बेसी गुरुत्व दिया जाए। तेबे आज आमे गुरुत्व देवार दिन अटे। तेणु आसतु वाक्य मध्य को जीवा पूर्व ईश्वर को चरण निकट समर्पित हेबा। आसतु प्रार्थना करिबा। हे प्रभु आमे अयोग्य आमे पापी तथापि तुम्हें आमको प्रेम कल। प्रभु आमे मृत्यु पथ दे गमन करुथिलु किंतु तुम्हें जीवन पथरे आनिबा सकाशे अपना पुत्रन को प्रेरण कल। प्रभु मंडली वर्षर शेष अर्थात तांकर रक्त द्वारा कृत होई तुमर राज्य रे स्थान पाइबा विषय अटे। प्रभु तुमर जीवंत वाक्य को भीति करी आम प्रत्येक को तुम्हें शेष दिन गुड़िक सजाड़। जेपरि आमे समस्ते से नूतन सृष्टि नूतन आकाश मंडल पृथ्वी मध्य प्रवेश करि पारिबे। ए वाक्यर मर्म तुम पवित्र आत्मा को दया मान को तुम्हें ज्ञात कराओ। जीसु को नाम रे मागुछु। आमेन। प्रिय माने
दिने जड़े व्यक्ति को ईश्वर साक्षात कले तार सब कार्यकलाप ईश्वर ता प्रति संतुष्ट ही कहले जे व्हाट आर द विश दैट यू मेक तुम्हें क्यों सब इच्छा करुछ क्यों सब विषय तुम्हें चाहूछ चारोटी विषय मते कह से जेतु आध्यात्मिक जीवन काटी प्रभु से संतुष्ट थिले हेले ता जीवन काल रे दरिद्रता थिला आउ से प्रभु को सहित थिला आउ से संतुष्ट प्रभु को संतुष्ट करने जीवन दे प्रभु तांको साक्षात करी कहउछंती व्हाट आर द थिंग्स यू विश टेल मी मते कुह क्यों क्यों चारोटी आशीर्वाद बा उपहार तुम्हें नेबा पई चाहूछ तुम्हें कुह प्रथम विषय से कहला प्रभु आई डोंट हैव हाउस प्रभु मोर गोटे भल घर नाही जो ठीक मो भल रही पारिबी ईश्वर ताको बड़ घर गोटे देले तापरे द्वितीय विश कौन द्वितीय विश कहला आई डोंट हैव एनी बैंक बैलेंस मोर जेतु मो दरिद्रतार जीवन काटी तेणु मते मो बैंक अकाउंट रे पैसा किछि नाही सेति पई मते 5 करोड़ कौन बनेगा करोड़पति एकाथरे लॉटरी लागिला भलिया मते दियो प्रभु कारण लोक हॉट सीट रे बसी 5 कोटी टंका कमाउछंती मु एते ईश्वर को हॉट सीट रे बसी गोटे सुजोग मिलछि मते 5 कोटी टंका दरकार प्रभु ओके योर विश हैज ग्रांटेड प्रभु तार इच्छा पूर्ण कले प्रथम कोन घर बिल्डिंग गोटे द्वितीय विषय बैंक बैलेंस 5 करोड़ रुपीस तापर आउ कोन दरकार प्रभु समस्त को साइकिल अच्छी मोटरसाइकिल अच्छी मते जदि तुम्हें प्रभु सुजोग देछ मु छाड़बी कि मते BMW कार दरकार प्रभु द कॉस्टलीएस्ट कार आउ कोन कोन अच्छी किंतु BMW कार दरकार ओके गॉड हैज ग्रांटेड प्रभु तांकर सही इच्छा मध्य पूर्ण कले फोर्थ विश कोन एबे सब हेला प्रभु घर हेला डाबू हेला गाड़ी मिसा भोल्टा हेला माइजिया का दरकार प्रभु ए ब्यूटीफुल लेडी मो चाहूची तबे प्रभु ताको कहले केमती ब्यूटी दरकार बोली केमती सुंदर दरकार भितरे सुंदर ना बाहर सुंदर तबे से लोग नाय प्रभु एते सुंदर गाड़ी रे मैं ब्यूटीफुल माइजिका बसाइबी ना सुंदर दुस्तिबा स्त्री को तेणु सेति पय मते सुंदर दरकार हेले भितरे जे जहाँ था प्रभु मु खाली फोटो पर देखाइबा पय चाहूची हां फोटो रे जेमती देखाइला भलिया मोर सांगरे टिके बुलले सुंदर दुसुर अछि प्रभु के योर विश प्रभु दे देले कोटे 6 मास परे प्रभु रिटर्न हेले कौन तू एते सुंदर आशीर्वाद जीवन काटुथिलु मोर पई समय दउथिलु आदि काली तू दउनु खाली माइजी संगे बुडुछु BMW कार रे 3 BHK घर देइथिली से घरे भी रहनु तू ए टंका जाक सब तोर पाई देली तू कोन करछ अन्य मान को दउछु बोले कोटी खाइबा पाई दउछु कोटी कोन कर खर्च करे मु तोर पाई सब देली किंतु तू सब नष्ट करूछु तबे सबुर कारण प्रभु ए माइजिया का प्रभु को से निंदा करिबा आरंभ कला आपण स्त्री देला काका तते तो मु कहली रे बाबा बाहर रो नहीं भीतर रो सुंदर देवा पाई पचारली मत तू नाही कहि तबे से जाओ एटा गोटे सोपान जे अनेक समय रे आमे जेते अधिका पाइबु सेति प्रभु ठार दूर को जी तबे आमे जेते कम पाइबु सेते प्रभु ठार घनिष्ठ हो तबे आमे को जीवन चाहिए जेते अधिका पाइबु ते प्रभु ठार दूर को जीवा जीवन ना जेते कम पाइबु सेते प्रभु निकटवर्ती आमे हेबु प्रिय माने अन्य दृष्टिकोण रो जदि लोक को भाबिबा व्हाई ही आस्क गॉड व्हाई ही विश फ्रॉम गॉड दिस ऑल थिंग ए सब विषय काहे से प्रभु ठार चाहिए काहे टू गेट ए कंफर्टेबल लाइफ गोटे आरामदायक जीवन पाइबा पाई बोली से मागला आरामदायक जीवन तार पाई आरामदायक होई गला तो आरामदायक जीवन पाई हमें सब मागुछु कौन पाई 2 दिनर पाई से गाड़ी रे जाउती हठात एक्सीडेंट ही मरि गले गला तबे ए जीवन पाई हमें सब विषय आरामदायक जीवन पाई मागुछु बट व्हाट अबाउट द हेवनली लाइफ जो थी आमे परमानेंट रहिबु ता पाई आमे कोन करूछु प्रिय माने प्रभु हमको धनी करिया पाई चाहंती आ प्रभु जदि धनी करंती
वाक्य कहे हितोपदेश तार 10 पर्व 22 पदटी पढ़ंतु। प्रभु जदि धनी करती आ प्रभु क्या धनी करेंगे जा प्रति तांकर आशीर्वाद थी जा प्रति तार आशीर्वाद से लिखा अच्छी कौन वो लिखा अच्छी हितोपदेश 10 तार 22 रे सदा प्रभुंकर आशीर्वाद धनवान करे मन रखंतु। प्रभु आमे मागिछु कि न मागिछु अन्य माने के जाने आपन को पई प्रार्थना करिसंती मागिसंती कि आपण मध्य मागिसंती आज जदि प्रभु किछि आशीर्वादर दान गुडी को देइसंती गाड़ी देइसंती घर देइसंती बैंक बैलेंस देइसंती ए सब प्रभुंकर आशीर्वाद आ एठी कहछि सदा प्रभुंकर आशीर्वाद आका आमान को धनवान करे आ जदि प्रकृत रे प्रभुंकर आशीर्वाद रे आमे पाइछु तापरे लिखा अछि कोन पुणी से ताहा संगरे दुख जोग करती ना तेबे दुख हेले बेसी पैसा हेले दुख आसे तेबे जेतिकी हमकु दरकार सेतकी जदि प्रभु देइचंती मो भावे मो धनी अनेक लोगों को जागु पचारंतु कोन दरकार बोले से कहबा किछि दरकार नहीं बोलबा लोक के पृथ्वी रे नहीं ना गोटे सुजोग मिलिबो आर आपण मानको पचरा जीवो कोन चाहउचंती कोन तो आजी आ देबी बोले के मध्ये कहबो नहीं फायदा को उठेबो बोली फायदा उठेबा बादी फायदा बादी आप जहाँ मागु मागु एते अनर्गल कथा आमर अच्छी अनर्गल आवश्यकता अच्छी आम कही पकईबू हेले एठी आम देखु प्रभु जदि आशीर्वाद करती तेबे आम प्रभुंकर आशीर्वाद दरकार कारण से आशीर्वाद रे दुख जोग करेंगे नहीं आ प्रभु आम क्रिस्टियन मान को आशीर्वाद करबा चाहते जदि आपण माने ए आम घाटी एरिया को जीवे देखिबे आमर क्रिस्टियन भाई भौणी माने जो माने प्रभु को चिन्हले से समय जतबे मिशनरी माने आसिले आज से स्तर जो मैंने विश्वस्त हो रही स्तर अधिक उच्च अच्छी कारण लिखा जाए से कहली सदा प्रभु आशीर्वाद धनवान करे प्रभु आशीर्वाद कले आम गरीब हेबुनि ख्रीस्टियान माने होछ धनी लोक से माने मनरे धनी आउ से माने बाहर धन रे धनी ख्रीस्टियान माने दरिद्र नहीं से मानको कथा प्रेमर अभाव न थाए से मानको देवार अभाव न थाए धनी बोले किए जे देबो निकी तेरे से किसी अभाव न थाए आ प्रभु देवे केते बेले देवे कौन कौन देवे आम जानू अनेक समय पिला उपदेश दो हितोपदेश 22 पर्व तार 4 पदरे आम उपदेश दो केमती कले देवे कौन हेले देवे लिखा होछि दुईटा विषय कले प्रभु देवे आपण माननकु मते समस्त को देवे जदि हितोपदेश 22:4 अनुसार काम करी प्रथम कौन लिखा होछि नम्रता आ सदा प्रभु विषय को भय तेबे नम्र जदि हेबु आउ प्रभु को भय कर आमे गर्बिया टेम्परिया हेले प्रभु आमको आशीर्वाद करेंगे नम्रता आउ लिखा होछि प्रभु को भय आमर इगो बेसी आमर पावर बेसी आमे सबुठार उच्च रे तेबे आम प्रति आशीर्वाद केमती आसीबो प्रथम नम्रता आउ सदा प्रभु विषय को भय प्रभु को भय जदि करिवु तेबे आशीर्वाद अछि की आशीर्वाद बोल लिखा अछि धन दरकार अछि धन पाइबू आमे निहाती दरकार पहुँचा धन पाइबू धन थिले कौन हम जदि आमको लोक मानु थे सम्मान पाइबू द्वितीय विषय सम्मान मत लोक देवे आउ जीवन जीवन अर्थात दीर्घायु प्रभु प्रदान करेंगे दीर्घ जीवन मत प्रभु प्रदान लिखा जाए सदा प्रभु विषय को भय दिन बढ़ाए बोली तेबे आमे जदि प्रभु को भय करू आम वर्ष संख्या मत बढ़ो आम आनंदर जीवन काटू सम्मान पाइबू धन पाइबू तेणु यहाँ केते संभव व्हेन गॉड विल रूल अस जेतेबेले प्रभु आम जीवन रे शासन करिवे प्रभु को शासन मध्य आमे जीवु प्रभु को शासन तले आमे जीवु सेतेबेले मन रखंतु प्रभु केबे आमार को दरिद्र करिवे नै कारण आमे तांकर राज्यर प्रजा अटु से आमर राजा जदि ईश्वर जदि जगतर सृष्टिकर्ता से जदि राजा अटंती सारा पृथ्वी ए विश्व ब्रह्मांड जदि प्रभुंकर तेबे तांकर शासन रे थिबा लोकन को काई के आशीर्वाद मिलिबो नै तेणु आज शास्त्रांश जिसाय 65 अध्याय 17 पदरु 19 पद 23 पदरु 25 पद दे मु कहबा चाहे कमिंग अंडर गॉड्स रूल अर्थात ईश्वरंकर शासन तले आसीबा ईश्वरंकर शासन तले आसिले प्रभु तांकर प्रजा माननकु तांकर प्रियजन माननकु तांकर पुओ झियो को केबे अभाव करिवे नाही केबे असम्मानित करिवे नाही आ केबे मध्य अल्प जीवन देबे नाही प्रभु देवे किंतु वी नीड टू कम टू गॉड कम अंडर गॉड्स रूल ईश्वरंकर शासन तले आसीबा को पड़िबो
ଶାସନ ତଳେ ନଥାଇ ରାଜା ହେବି ବୋଲେ ହବନି। ଧରନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼େ ଚାକିରି କରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ଶାସନ ତଳେ ନଥିବେ, ମତେ କି କାହାକୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ତେବେ ଦେୟାର ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ ବ୍ରାଇଟ୍ ନାଇଁ। ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ନ ମାନୁଥିବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ବେଶୀ ବ୍ରାଇଟ୍ ଅଛି, ସତ କି ନାଇଁ? ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ଶାସନ ମାନି ଚଳିବେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଅଟେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମା ସବୁବେଳେ ତାକୁ କିଚ 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 ହଉଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼େ କାହିଁକି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ପବଜି ଧରି ବସିଛୁ, ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଛୁ। ମତେ ବେଶୀ ସମୟ ଅଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଜୀବନ କାଟିବି। ତଥାପି ମା ମାରି ମାରି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବସାଉଥିଲେ। ସେ ପାପରା ସେ ବାହାରେ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ତାର, କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଡରିକି ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଭଲ ଚାକିରି ବାକିରି କରି ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇ ଫେରିଲା ଘରକୁ, ହେଲେ କେତେବେଳେ ଫେରିଲା ଚାକିରି ବାକିରି କରି ବାହାରେ ଗଲା, ଯେତେବେଳେ ତା ମା ମରିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ମାର ମାରିବା କଥା ଯାକ ମନେ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ରାଗିଥିଲା ନାକି କପାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଳେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ମା ମରିଗଲା ସେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଆସୁଛି, ମାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟା ସରିଲା, ଅନେକ କାମ କଲେ, କଲା ପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ମଦ ପିଇ ଢୁଲିଛି, ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାଇ ପିଇ ଢୁଲିଛି, ଆରେ ଗୋଟେ ବାପା ମାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରି ସବୁ ନଷ୍ଟ, ଯାହା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସେ କାଟୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଗଲା ସେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ବେଚରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୋଲେ ସେ ଆକା ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ସେ ତାର ମାର ରୁଲରେ ଥିଲା, ମାର ଶାସନ ତଳେ ଥିଲା। ବାପାର ଶାସନ ମାର ଶାସନ ତଳେ ଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଶାସନ ବାହାରେ ଯିବୁ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବାପା ମା, ଯା ବାପା ଖେଲ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର କଥା ଆମେ କହିବା, ଆଉ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ଜିସାୟ 1 ପର୍ବରୁ 39 39 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି 40 ରୁ 66 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଏ ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ କୋଉଠି ଥିଲେ? ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ବୋଲେ ଏମାନେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଅନେକ ବାର କହିଛି 806 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିର୍ବାସନ, ଆଉ ଏମାନେ 538 ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ ବାବିଲୋନରେ, ଆଉ 538 ଅର୍ଥାତ୍ এই সময়কাল 70 ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନେ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। The main reason is they were not under God's rule. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନ ତଳେ ସେମାନେ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ବାରମ୍ବାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କହିଲେ ବାପା ମା ଭଳି ପଢୁନୁ କାହିଁକି? ସେଠି ବୋଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ତୁମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସୁନ, ତାଙ୍କର ଶାସନ ମାନୁନ, ତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହଉଛ, ଏସବୁ ଭାବବାଦୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଅବାଧ୍ୟତା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ କରାଗଲା। କେତେ କଷ୍ଟ! ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟେଣ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଟେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଲାଗିବ ରହିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଦୂର ଯାଇଥିଲି ବି ରାତ୍ରିରେ ଆଇଲେ ଘରେ ହେଲେ ଆରାମରେ ଟିକେ ଶୋଇବ, ନିଜ ଘର ସେଇଟା। ହେଲେ ଏମାନେ ନିଜ ଘର ବାହାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାବିଲୋନରେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ, ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ସେମାନେ କେମିତି ଲାଇଫ ଥିଲା? ଗଡଲେସ୍ ଲାଇଫ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ ଥିଲା, ଟେମ୍ପୁଲଲେସ୍ ଲାଇଫ ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ବିହୀନ ଜୀବନ ଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଲାଇଫ ଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଜମିରେ ସେମାନେ ରହୁନଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫଲେସ୍ ଲାଇଫ, ବୋଲେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଜୀବନର କିଛି ମହତ୍ଵ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। এটা କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହେଲା? କାରଣ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ନଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଦେଖୁଛୁ, ଜିସାୟ ତାର 40 ପର୍ବରୁ 66 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 39 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ଆଶା, ଭରସା। ସେଥିପାଇଁ 40 ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, 40 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭରସା କଥା ଲେଖାଉଛି। ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କର, ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି। ତାପରେ
ତୁମେ ମାନେ ଜେରୁସାଲେମ କୁ ଚିତ୍ତ ପ୍ରବୋଧକ କଥା କହ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଖାଲି ଦୁଃଖର କଥା ଆଗ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ 40 ପର୍ବ ଠାରୁ ନୂଆ ଆଶା ଆସୁଛି କାରଣ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 40 ପର୍ବରୁ ବାକି ତକ 66 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এইটা ସେମାନେ ବାହୁଡ଼ିବା ସମୟ କଥା 538 ପରର କଥା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ତୁମର ପୁରୁଣା ଜାଗା ଯାହା ଥିଲା ତୁମେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଜାଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବି ରେଡି ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ସେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ କମ୍ ଅଣ୍ଡର ଗଡ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗଡ୍ସ ରୁଲ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନ ତଳେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉଥରେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ଆମର ଶାସନ ଆମର ନିଜ ହାତରେ ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିତାଉଛୁ This is something that we are captive. ଆମେ ବାବିଲୋନରେ ନିର୍ବାସିତ ହେଲା ଭଳି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାସିତ ଅଛୁ କୋଉଠି ପୃଥିବୀରେ ନିର୍ବାସିତ ଅଛୁ ଆମେ ନିର୍ବାସନ କରୁଛୁ ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛି ଶୈତାନ ଶାସନ କରୁଛି ବଟ୍ ଆମର ଜାଗା ସ୍ୱର୍ଗଟେ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ we need to come under God's control God's rule ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଶାସନ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ରିଚ୍ ଟୁ ଜିଜସ୍ ରିଚ୍ ଟୁ ଜିଜସ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଥାଏ ନାକି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଠିକରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ନାକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଘରେ ଦେଖିଛି ପାହାଡ଼ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ ଧନ୍ଦାରେ ମୁଁ ବୁଲିଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ ହେଲେ ସେମାନେ ଗଛରେ ଓଳାଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ନେଟୱାର୍କ ସେଣ୍ଟର କିଏ ନିଜର ସେ ଶିକା ଶିକା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ହଁ ଯୋଉଠିକି ହାଣ୍ଡି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଓଳାଯାଏ ସେ ଶିକାରେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖନ୍ତି କାରଣ ସେଇଠି ଏକ ନେଟୱାର୍କ ଆସେ ତେବେ ନଟ୍ ରିଚେବୁଲ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରିଚେବୁଲ ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ତ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବାର ଅଛି ରିଚେବୁଲ ଟୁ ଗଡ୍ ରିଚେବୁଲ ଟୁ ଜିଜସ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ରିଚେବୁଲ ଜାଗାରେ ରଖିବାର ଅଛି ନଟ୍ ରିଚେବୁଲ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ହେଇଗଲା ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଶାସନ ବାହାରେ ଅଛୁ ଆମର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ବାଧ୍ୟ ଶାସନ ବାହାରେ ଥିଲେ ନେଟୱାର୍କ ବାହାରେ ଥିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ନଷ୍ଟ ହେବ ତେଣୁ 17 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ଦେଖ ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଓ ପୂର୍ବ କାଳର ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ମନେ ପକାଇବେ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଟର ପାଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଇତିହାସ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଶା କରିଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏ ନୂତନ ଆକାଶ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନ ଭିତରେ ଏଇଟା ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର କଥା ପରର କଥା ତତ୍ ସହିତ ଏବର କଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଯଦି ନୂଆ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସନ ତଳେ ଆସୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ତେଣୁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ପୂର୍ବ କାଳର ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଗତ ଦିନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ଥାଏ ସତ ନା ନାହିଁ ସେ କିଏ ସେ ଏମିତିଟା ସିଏ ସେମିତିଟା ସତେ ଯେମିତି ମୁଇଁ ଫଳଟା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେମିତି କରୁ ଆକୁ ଦେଖାଉ ତାକୁ ଦେଖାଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଲାଇଫ ତାର ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ଅନେକ ଥାଇପାରେ ବଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଇଜ ଗ୍ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି ପୂର୍ବ କାଳର ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ଯାହା ତୁମେ କଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ନଟ୍ ରିଚେବୁଲ ଜାଗାରେ ଥାଇ ଯାହା ସବୁ କଲ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଚେବୁଲ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଆସିଲେ the new thing will begin ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ କହିବି we are living in a old heaven and earth ଏ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଏଇଟା ପୁରାତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛୁ ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ରିଚେବୁଲ ହେଉଛୁ କେମିତି ପୋଜିସନ ତିନିଟା ପି କଥା କରୁ ଆମେ ରିଚେବୁଲ କୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରିଚେବୁଲ ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାରେ ନାହିଁ
কোটি আমি জড়িত হবারে প্রথমে পাওয়ার ওরিয়েন্টেড পাওয়ার কু কেমতি অ্যাচিভ করু মতে যেমতি 2 লোক মানবার অছি মুই কোন হবি ওয়ার্ড মেম্বার হবি মুই সরপঞ্চ হবি ভাল চাকরি গট করবি মতে 2 লোক মানবার অছি মুই পাওয়ারফুল বলি লোক জানবার অছি আমি পাওয়ার হঙ্গর পাওয়ার কু রিচ করুছু পাওয়ার পাখরে যাউছু মানে কেমতি শক্তিশালী হেবি ওকে ঠিক আছে তারপর দ্বিতীয় কোন পজিশন পদরে রহি ସବୁବେଳେ পদ আজকালি বর্তমান জয়লুমর পরিস্থিতি এমিতি হইছি দুঃখ লাগে শুনিবা পাই যেতেবেলে মতো ইলেকশন হুয়ে কোন হুয়ে 2টা পার্টি থিবে 2টা পার্টি জিতিবে কি নাই কে হেলে হারিব কে হেলে জিতিব কিন্তু যে হারিবা পার্টি ସବୁବେଳେ কেস করিব বলে সেমানাকা আইবার ଅଛି সেমানাকা রাইট লোক পজিশন পাই মন্ডলীକୁ নষ্ট କରୁଛନ୍ତି পজিশন পাই অনেক সময় প্রভুଙ୍କୁ ডান্ডরে পকাউଛନ୍ତି আজকালি কেস বাটর কম নাই আমার মন্ডলীরে কেস বাট ভর্তি ଅଛି কিন্তু প্রভু নাহাନ୍ତି পজিশন নিজর নিজর ঘরে নিজর নিজর মন্ডলীরে লোক ভর্তি নিজর পাওয়ার দেখেই পজিশন দেখাই প্রভু নাহাନ୍ତି সেটি ଯୋଉଠି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ନଥିବେ ଯୋଉଠି ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ପୁରା ଯାଏ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ନଥିବେ କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଭିତରେ ଭରିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କାରଣ ଆମେ ଅନରିଚେବଲ ନଟ୍ ରିଚେବଲ ଜାଗାରେ ଅଛୁ କହିଲି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପାୱାର ରିଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପୋଜିସନ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଆ କହିବାର ଅଛି ନହେଲେ ହବନି ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ପାଇବା ଲୋକ ପାଇଲା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବାଛିଲେ ସେଇଟା ମନୋନୀତ କରିବାର ଅଛି ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ ପୋଜିସନ ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା 3ଟା ପି ପାୱାର ପୋଜିସନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତେବେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ସବୁ କରିପାରନ୍ତି ରାତିରେ ଯଦି ଚେନ୍ ଫେନ୍ ସୁନାଟା ପିନ୍ଧି ଯାଉଥିବେ ଝିକି ନେଇଯିବେ ନାଇଁ ATM ବକ୍ସକୁ ଟେକି ଧରି ପଳାଉଛନ୍ତି ପୋଜିସନ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଠକାମି କେତେ କ'ଣ ହତ୍ୟା କେତେ କ'ଣ ଲୁଣ୍ଠନ ସବୁ ଚାଲିଛି କାରଣ we are living in old heaven and old earth ପୁରାତନ ଜଗତରେ ଅଛୁ ସେଠି ଏସବୁ ଚାଲିଥିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନରେ ସବୁ କାମ ଦବ ନାହିଁ नो पावर नो पोजिशन नो पोजेशन तेरे ईश्वर को राज्य रे पहुंचीबार अछि प्रियमान आमे पृथ्वीर जेते 3टा पी को छाड़ीबार अछि प्रभु को पाई आमे छाड़ीबार अछि कारण आमे नूतन आकाश नूतन पृथ्वी मध्य वास करिबा लोक कमिंग अंडर गॉड्स रूल ईश्वर को शासन भितरे आसीबा लोक आमे जेतेबेले आमे अब्राहम को पचारू व्हाट यू लेफ्ट टू गो टू द न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ तुम्हें कौन छाड़िल नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी रे प्रवेश कर से कहले आई लेफ्ट माय कंट्री मोर देश को छाड़ीदेली मेसोपोटामिया उर प्रदेश को मु छाड़िली कारण सेठी सत्य ईश्वर को जानी नथिले समस्ते प्रतिमा पूजा करुथिले सत्य ईश्वर को जानी नथिले सेठी पाई मु उर प्रदेश को छाड़िली आउ सत्य ईश्वर को पाखरे आसिली वर्तमान रो समस्ते जो माने प्रभु को पाखक आसुना से माने उर रे रहला भले उर प्रदेश जोठी जीवंत ईश्वर मान नाहंती मृत ईश्वर मानकर समुद्र अछि जीवंत ईश्वर को पाखे फेरिबा पड़िबो प्रियमान जीवंत ईश्वर आम प्रभु यीशु ख्रीष्ट से मृत्युवरण कला पुनरुत्थित होले सेति पय हम ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करिछु तबे अब्राहम को जेतबे पचारा जो व्हाट यू लेफ्ट से कहले आई लेफ्ट माय कंट्री सामुएल को पचरा गला सामुएल भविष्य तो व्हाट यू लेफ्ट he said I left my family ता परिवार को पिला वेडो परिवार को छाड़ी देला मंडली पाई अनेक समय कोई जो माने मंडली रे पिला माने छोट पिला माने आगरे आसत they left their family यीशु मते कहले मो मो पिता को गृह रे आसी छी मो परिवार को छाड़ी मो पिता को गृह रे आसी छी सामुएल कहले I left my family पीतर कहले I left the fishing net I left my fishing net जो माछ धरिबा जाल मु धरि बुलुतिली आ सेटा मोर जीविका थिला I left my occupation मोर जीविका को मु छाड़ी पाउलो को पचरा गला व्हाट यू लेफ्ट पाउलो कहले I left the worldly knowledge पृथ्वी रे जदी से समय बेसी ज्ञानी बोले मु भाबुची पाउलो आका किंतु से कहउछन मोर जेते ज्ञान गारिमा जहा सब अछि दिस ऑल आर वेस्ट तो वेस्ट जिंस कुटी पकाइबा में डस्टबिन मो ए सब आवर्जना मने कर से निजे कहछो ए सब आवर्जना मने करूछि रोमियो तार 8 पर ए सब आवर्जना
ଯେତେ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଥିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ମରିଗଲେ ତ ସରିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ଆଇ ଲେଫ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ ଲଲେସ୍ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଇ ଲେଫ୍ଟ ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାକିରି ଜାଗତିକ ଚାକିରି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ଚାକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାରେ ମୋତେ ବ୍ୟାଘାତ ଜନ୍ମାଉଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଚାକିରି ହାଉ ଲଙ୍ଗ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ମୁଁ ଯାହା ବି ପୃଥିବୀରେ କରେ ମନେ ରଖୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜାଗା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯଦି ମୋ ଚାକିରି ପାଇବାରେ ମୋତେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ତେବେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜବ୍ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଟା କେମିତି କରିଲେ ବଞ୍ଚିବୁ ଏଇ ଛୋଟ ପେଟ ପାଇଁ ତ ସବୁ କେମିତି କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚାଇବେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ କାଲିକି କ'ଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିକିବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କି ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେବାର ଜୀବନ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ କହିଲି ରିଚ୍ ୟୋର ଜିଜସ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ କାରଣ ଏସବୁ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଘାତ ଜନ୍ମାଉଥିଲା ଅବଷ୍ଟ୍ରକଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲା ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ସାଇଡ୍ କରି ରଖିଲେ ତେବେ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ମନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ପାପର କଥା ଆମର ଯେତେ ଖରାପ ଲାଇଫ୍ ନାକି ଏ ଯେତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମକୁ ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ରାହମ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସେ ଛାଡ଼ି ଖରାପ ଲାଇଫ୍ ଅତୀତର ଲାଇଫ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ପିତର ମାଛ ଧରି ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଟା ସେ ଲାଇଫ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତେବେ ସେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଲେ କହିବା ଗଲେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଲେ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ ଦେଖାଯାଏ ଏଭ୍ରି ତାର 8-12 ପଦ କହେ ହିବ୍ରୁ ଚାପ୍ଟର 8 verse 12 କହେ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଛୁ ଆମର ଅଧର୍ମ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଯିବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଆମର ଅଧର୍ମ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଅଛି କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଫେରି ଆସିଛୁ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 103-12 ପଦ ଗୀତ ସଂହିତା 103-12 ପଦ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସେତେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ମାନେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କେବେ ମିଶିବ କି ଏପଟେ ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ମିଶିଯିବ କି ନେଭର କେବେ ନୁହେଁ ତେବେ ଯେତେ ଦୂର ଏସବୁ ଆମେ ତାକୁ କଳନା କରି ନପାରୁ ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସେତେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି we are totally separated ପାପମୟ ଜଗତ ଠାରୁ ପୁରା ସେପାରେଟେଡ୍ ଆମେ ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ଜୀବନ ପଡ଼ି ଆମ ପଙ୍କରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ କାଟି ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛୁ ରିଚ୍ ୟୋର ଜିଜସ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ 2 Corinthians ତାର 5-17 ପଦ କହେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛୁ ସେଠି ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ ବୋଲି 2 Corinthians 5:17 ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରିଚେବୁଲ ହେଇଛି ତେବେ ସେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାପରେ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଛି ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରିଚ୍ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଜଗତର ସବୁ ନଥିବ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ ସବୁ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଆମେ କାଟିପାରିବୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ରିଚ୍ ୟୋର ଜିଜସ୍ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମୁଁ ରିଚ୍ କରିବାର ଅଛି କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନ ତଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରିସୀମା ତାଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରେ ହେଲେ we are not citizen ଯେମିତିକି ଭାରତର ନାଗରିକ ହେଲେ ଆମେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଭାରତର ନାଗରିକ ବୋଲି କହିପାରୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଭାରତ ଆଗ ବୁଝିବ ସେଠି କ'ଣ ହେଲେ ଭାରତ ବୁଝିବ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ରିନ୍ୟୁ ୟୋର ଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ନବୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ ତାକୁ ନୂଆ କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କି ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି
ଏ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଯାଉଥିଲି, ବାଟରେ ଯାକ ସବୁ ପିଇକରି ବଢ଼ିଆ ଖୁସିରେ ଶୋଇଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ whether they are died or alive। ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ମରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଘାଟରେ ସେମାନେ ଆରାମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେଗ୍ ଗୋଟାଡ଼େ, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟାଡ଼େ, କି ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜୟ। ତେବେ ସେମିତି ଆନନ୍ଦ, ହେଲେ ଏ ଆନନ୍ଦ ଏଇଠିରୁ ପାଇ ତାପରେ ଉଠିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପେନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଥଣ୍ଡାରେ ଆଜିକାଲି ଯଦି ପଡ଼ିଥିବେ ସେ କଷ୍ଟ ବା, ସେ ଆନନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କରନ୍ତି। ଦିସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଫଲ୍ସ ଜୟ। ଭ୍ରାନ୍ତ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଃଖରୁ ଅନେକ କହନ୍ତି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ବୋଲେ ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ତ। ହଁ, ମୋର ମାଇଜି ମରିଗଲା, ମୋର ପିଲାଟୋକି ଏମିତି ହେଲା, ସେଟା ହେଲା। କାରଣ ଆମକୁ ଦରକାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ କାରଣ ଦରକାର। ତାପରେ ମଦ ପିଇ କରି ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ଗାଳି କରି ପକାଇବେ ଟିକେ, ଆଉ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ପିଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲିନି ସେଥିପାଇଁ କହି। ତ ମୁଁ ଭାବେ ମଦ ପିଇଥିଲେ ବି ସେନ୍ସ କାମ କରିବ। ହଁ, ହେଲେ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ସେଟା କହିଦେବେ। ମୁଁ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଥରେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲି ୱାଇ, କାହିଁକି ଲୋକ ଏ ମଦ ପିଇକରି ଏତେ ଆନନ୍ଦ। ସତ କଥା କହିବାଟା ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲି କ'ଣ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଭଲ କରି ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଟିକେ ମାତି ନଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଲି କେମିତି ଲାଗିବ ବୋଲି। ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ପାଉଛନ୍ତି। ଆଇ ଫେଲ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଜାଗା ଯାକ ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ଟିକେ ହବ, ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେ ମାଟି ଧସକି ଯାଉଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ। ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଇ ଦେଉ, ଆମର ସେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଦିଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ନମ୍ କରିଦିଏ ବୋଲା କ'ଣ। ହେଲେ ଆମର ସେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଏମିତି କାମ କରେ ଯେ ଏ ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେମିତି ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଏ ଯେ ଏ ମାଟି ତଳେ ଧସକି ଯାଉଛି। ହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ମଦ ପିଲେ ଚାଲନ୍ତି ବୁଝନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ବୋଲେ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସମାନ ରଖିବାର ଅଛି ସେଇଟା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ସେମାନେ ନିଜେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଆଖି ଯୋଉଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି ମାଟି। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗତିଗୁଡ଼ାରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଏ ଭିତରେ କେବେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଯିବା, ଜୟଲୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଥର ଘର, ପଥର ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲେ ଗତିଗୁଡ଼ା। ବେଶୀ ନାହିଁ, 50 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ, 50-60 ଯିବା ଗୋଟେ ଦିନ। ସେଠି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଖଣ୍ଡର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ପାଷ୍ଟର ଘର। ସେଠି ରହୁଥିଲେ, ପାଖରେ କିଏ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୋଉଥିଲେ, ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଆସି ମତେ ମଦ ପିଇ କରି କହୁଥିଲା, ଭୟଙ୍କର ପାଟି କର। ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପଚାରନ୍ତୁ ଯଦି କେବେ ସେଠି ଯିବେ, ବନ୍ଧୁକ ଧରି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇ କରି ଆସିକରି ହୁଡ଼ବାର ମତେ, ଆରେ ସକାଳେ ଆସିବୁ, ରାତିରେ ମଦ ପିଇ ଆସିବୁ, କହିବା ସକାଳେ ଆସିକରି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ମଦ ପିଇଥିଲି ତ ଜାଣିପାରିଲି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ସତରେ ପିଇଲେ ଏମିତି ଜାଣୁ ସବୁ ସେନ୍ସ କାମ କରୁଛି। ମଦ ପିଇଥିଲି ବୋଲି ନାହିଁ। ମଦ ପିଇଲେ ଆମେ ଜାଣୁନୁ କି ନିଜର ଘରକୁ ସେନ୍ସ ଥିବ ବୋଲେ ଘରେ ଆଗା ଯିବୁ ନା କାହାର ଘର ପଳେଇବୁ। ସବୁ ଜାଣି ହେବ। ମଦ ପିଇଲେ ଭୁକ ଲାଗୁ ନାହିଁ କି ସବୁ ଜାଣି ହେବ। ଦେ ଆର୍ ମେକିଂ ଡ୍ରାମା, ଖାଲି ଡ୍ରାମା କରୁଥିବେ ସେଇଟା ବୋଲେ ସାହସ ଟିକେ ପଳାଇବ ମୋର ପରିବାର କି ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ମେଟ୍ ହେଇଯିବୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ନିଜେ। ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ରିନ୍ୟୁ ୟୋର ଜୟ। ଆନନ୍ଦକୁ, এই জগতের আনন্দକୁ ফিল করে আমি চেষ্টা করন্তু নাই। রিনিউ ইয়োর জয়। When Jesus come into your life, you will be joyful. যেତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବେ ଟିକେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏମିତି ନାଚି ନାଚି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଖସିଗଲା ସିନା ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର, ଦ୍ୟାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜୟ, সেই প্রকার আনন্দ সে অনুভব করিব যদি যিশু যা জীবন। সেপাই মনে যা যাও দুঃখ কষ্ট ঘটু যাও, প্রভু অনেক। গড ইজ দেয়ার টু টেক মি আপ। প্রভু মতো ধরি তলি ধরিবা পাই প্রভু অনেক।
प्रिय माने अनेक जीवन रे जेतेबेले जक्षियों जीवन रे हम कथा कहउछु जक्ष लोक तार 19 पर्व ठीक काढ़ा लोक 19 पर्व आम देखु जक्ष की काम करते टैक्स कलेक्टर नहीं करग्राही आ कौन लिखा अच्छे लिखा अच्छी दुई पदरे जक्ष नाम जन लोक थे से जड़े प्रधान करग्राही आ धनी लोक थे आर जीवन में धनी आमर पाखे भी धन थी नहीं करग्राही गवर्नमेंट जॉब थिला करग्राही बोले पापी नहीं करग्राही माने कर आदाय करबा लोक टैक्स कलेक्टर बड़ ऑफिसर बोले से जे मते चाषबास कले सब आड़े कर आदाय दउथिले टैक्स दउथिले हेले सेमती लोक धनी लोक गरीब कर आदाय करे नहीं धनी लोक थिले किंतु कौन थिले से टिंपा थिले बांगरा थिले सब थिला धन थिला चाकरी गुड जॉब थिला बट बांगरा थिला बांगरा थिला सीना धन अच्छी बोले छोट थिले बड़ थिले कौन असुविधा नहीं सब अच्छी बोले किंतु आश्चर्य कथा से कौन करछि लिखा जाए आगो को जीसु आसुछंती आ से जानी चारि पदर लिखा जाए एणु से आगो को दौड़ी जाई ताहांकु देखिबा निमंते गोटे तिंबुरी गछरे चढ़िले आउ से बाट देई तांकर जीवार थिला जीसु ए बाट दे जीवे बोली से तो देखि पारु नै बुटी लोक बांगरा लोक सेति पई से गछ ऊपर चढ़ले आपण मानकर भितरे के अछंती कि टिके भल चाकरी बाकरी करथिबे टाई फाई बेडी थिबे जीसु आसुछंती पास्टर आसुछंती टिक देखबी हेले केंतीटा बोली हां गछ ऊपर चढ़वा के अछंती विश्व आसुछंती टिक देखबी बोली को लोक निजर सम्मान को हिनस्ता करैबो मुई गोटे एडी बड़ काम करूछि मुई एमती मास्टर चल मुई एमती काम करछि आ मु काई ही हैड गुड जॉब करब ना आराम रे ता पैसे थिला आ से रिच मैन थिला धनी लोक थिला बट तार जीवन रे उड़ा पड़ी थिला किछि गोटे उड़ा पड़ी थिला से उड़ा होछि आनंद से खुशी नहीं तार जीवन रे जहा थिला जगतर विषय थिला किंतु मन रे खुशी न थिला से खुशी कोठी मिलो बोली फील कला से जे आसुछंती से आका खुशी देबे आनंद देबे सेति पई से दौड़ी जाई कि ताको अंत तो देखबी ओइ देखले मते खुशी लागो ओटे देखबी जीसु को रीच करबी ताको साक्षात करबी तापर जते बळे सेठी आमे देखुछु 5 पदरे लिखा अछि जीसु से स्थान को आसी ऊपर को चाहि ताको कहिले जखियो शीघ्र ओल्है आसो कारण आज मते अवश्य तुम घरे रहिबा को हेबो जीसु कहिले मु तो घरे रहिबी तुई मते देखबा पई त छटपट होछु मु आज तोर घरे जय वेंट टू जकेयास होम आनंद जखियों को घरे गला ईश्वर जीसु ख्रीष्ट निजे आनंद रूप रे जखियों को घरे गले तळे लिखा अछि देखंतु 6 पदरे सेथिरे सेई शीघ्र ओल्हाई आसी कोन लिखा अछि आनंद रे ताहांकर आतिथ्य कला प्रिय माने जय वाज नॉट देयर आनंद ता पाखरे नथिला सब थिला धर्म थिला चाकरी थिला सब थिला बट आनंद नथिला खुशी नथिला कि जीसु जते बेले ता जीवन रे एंटर कले रिन्यू हे गला तार आनंद ए जगतर धन संपत्तिर आनंद से पादरी गला लेखा अछि से कोन कोन कला बोली देखि तापरे से 8 पदरे देखिबा किंतु जखियो ठिया होई प्रभु को कहिले हे प्रभु देखंतु मोर संपत्तिर अर्धेक मु दरिद्र मानन को दान करू अछि व्हाट आई हैव गिवन देनी देउछि प्रभु कारण संपत्तिर अधा मोरे धन दरकार नहीं मते आनंद दरकार तुमे देलो अधा दे देली तापर सेत कि नहीं आउ जदि अन्याय रे काहा थारु किछि नै थाय तेबे 4 गुण ताहाकु फेरेई देउ अछि 4 टाइम्स 100 टंका नै तिले 400 टंका 500 टंका 400 टंका और से मूलटा 500 टंका मई फेरेई दउछि प्रभु आसले एमती देवार हृदय जी प्रेम आनंद केउ माने अनुभव कोन जे अन्य मान को दियंती जे नेबा लोक से दुगरे आगर रहबो सबल नउथिबा लोक ना आनंद लोक आगा देबो खुशी हेला हम देई हो हमर हृदय खुशी अछि कि नै जानत पास्टर आपनकर घरे गले खुशी होचंती नै देखंतु आनंद देवार अनुभव करिवार अछि जते बेले पर्यंत से फील आसु नै आपण माने दुखरे आका अछंती जदि दरिद्र को देखले अनाथ लोक को देखले कि
कौन समस्या लोक को देखले जदि आपण किछि देई पारु नांती यू आर इन डीप सरो आपण माने गभीर दुख रे अछंती कारण आपण देई पारु नांती देले ही आनंद रे अछंती कारण यीशु ख्रीष्ट ताको जीवन को देले से आनंद रे अछंती स्वर्ग रे ईश्वरंकर रूल रे अछंती शासन रे अछंती से हमर शासन करता है तो द्वितीय विषय में कहले रिन्यू योर जॉय जखेंकर कथा कहबा पितरंकर कथा को पितर कहला निराश रे कहउछती प्रभु मु राती जाको देखि लोक तार 5 राती जाको प्रभु केते परिश्रम कली स्पष्ट भाव रे लिखा अछि राती जाको परिश्रम कर गोटे भी माछ धरि पारली राती सारा पर केते निराश जीवन नहीं किंतु जेते बेले when Jesus entered to his boat जीसु तांकर जीवनर नौकारे जेते बेले चढ़िले the light that night turned into joy the darkness turned into light जेते बेले ता जीवन रे जीसु चढ़ले नहीं ता जीवन रे जेते बेले जीसु एंट्री कले जीसु कहले से जगह गभीर जल जाल पकाओ से निजे कहि मु राती जाको परिश्रम कली निराश रे अछि किंतु जेते बेले से पकैले लेखा जाय एमती माछ धरले जे नौका बुड़ीबारु आउ गोटे डंगा को डकायला तांकर सहंगसीदार मानकु हमकु सहायता करे एते माछ धरिले तांकर जीवन काल रे सेति देखि नथि जिसु जेते बेले हम जीवन आसंती हमर जीवन काल रे देखि नथिबा आशीर्वाद गुडी को जड़ित हेबो जदि हम जिसु हम सहित अछंती इट्स रियल ट्रू आ सेटा अनुभव कर पितर काई की छाड़ी जिसु कहले तुम जाल छाड़ी करी आजी मोर अनुभव मन करबो ना प्रभु मैं सब सही छाड़ी देला बिकी थांता बिकी कर 2 पैसा पाई थांता परे म जीव नाई सही क्षणी लेखाओ सही क्षणी जाल माछ सब छाड़ी दिसु कर पसे कारण मोर पाखरे किछि नथिला किंतु जीसु आसी एते आशीर्वाद देले तांकर पसरे जाउछि बोले केते आशीर्वाद युक्त केते आशीर्वाद केते आनंद पाई अनेक माथ्यू कर कथा काई की छाड़ी तो प्रिय माने द्वितीय विषय ना रिन्यू योर जॉय आपण ए जगतर आनंद बेसी दिन तिष्ठबो नै रिन्यू करंतु तृतीय विषय रेस्टोर योर जस्टिस जेतबेले हमें 23 रु 25 पद पढुछु लिखा जाए से माने वृथा परिश्रम करिवे नाही और सदा प्रभु आशीर्वाद रो पात्र वंश लिखा जी आशीर्वाद जो माने हमें यीशु को सहित नवा जीवन आरंभ करिवु से मानकर पे आशीर्वाद लिखा अछि डाकिबा पूर्वरु उत्तर देबा हमें जते बेले प्रभु डाकू प्रभु एटा पई बोली को कहबा गुरु आपको दे दिथिले डाकिबा पूर्वरु कहबा दरकार नहीं प्रभु एटा दरकार सेटा हमको से जानि करी जाची करी देबे तबे ईश्वर जते बेले हमर राजा ही जिबे हमर आवश्यकता जते बेले बापा मां को हमें संतुष्ट करी देबो पुओ छे माने बापा मां को संतुष्ट कर दे पुओ छियो मागबा गुरु पुओ झियर कोन आवश्यकता उल्टा जाची करी देबो तबे सेमती कथा आमे जते बापा मां को रूल रे ताकर शासन रे पळाय ऑटोमेटिकली बापा मां हमर आवश्यकता जानी एटा देबा मागबा दरकार तार कोन आवश्यकता बापा मां जानते ठीक तो द्रुप तापर आउ द्वितीय कथा कोन देखा केंदुआ बाघ और मेंढा छुआ एकत्र चरिबे कैन इट पॉसिबल मेंढा अरे बाघ केबे गोटे टी चरिबे की तापर आ कोन लिखा अछि केंदुआ बाघ और मेंढा छुआ एकत्र चरिबे सिंह गरु परी नडा खाइबो सिंह केबे नडा खाइबाटा देखछंती की घास खाइबाटा हां कैन इट पॉसिबल impossible things can be happen ईश्वर सेमती जगह सेमती स्थान तैयारी करिया पे चाहछंती न्याय आनिबे प्रभु आनिबे न्याय करिबे तबे एटी पातर अंतर नै आज सिना मैं ज्ञानी आ से मूर्ख बोली कहूछु आज सिना मु धनी से दरिद्र बोली कहूछु आज सिना मु शिक्षित से अशिक्षित बोलछु आज सिना मु कहूछु मु चाकरी करूची ताको चाकरी बागरी किछि नै बोली बट डेज विल कम ईश्वर को ठारे धनी नहीं गरीब नहीं दिनहीन नहीं अशिक्षित मूर्ख के सब इक्वल ऑल आर इक्वल जस्टिस देबे प्रभु न्याय देबे अर्थात प्रभु को राज्य रे के पातर अंतर नथिबे समस्त जो माने ताकर कथा मानि चालंती से मानको से न्याय प्रदान करिवे प्रिय माने आमे अनेक समय न्याय प्रदान और चिंता करूछु लेकिन वर्तमान जो निर्वाचन वातावरण आम जैल मध्य चली जो मैंने ऑनलाइन अच्छा जानी आ वर्तमान परिस्थिति रे किए न्याय देवा लोक किए अन्याय देवा लोक आम विचार करवार लगे
ହେଲେ ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଣିବ ସେମିତି କାଟିବ, ଏତିକି ଆମେ ଜାଣୁ। ଆମେ ଭଲ କାମ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜୀବନ ଦେବେ। ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଇଛୁ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟର ଜୀବନ ଦେବେ। ତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ, ଏଇଟା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କେନ୍ଦୁଆ ବାଘ ଆଉ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ମାନେ ଏକତ୍ର ଚଳିବାର କଥା ହେଲା ପିସଫୁଲ ଲାଇଫ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଛି, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଧନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଶୀ ଧନୀ, ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ଘରେ ବେଶୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର ଘରେ ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତି। ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ସେମିତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ, ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା। କାରଣ କ'ଣ? ଅଲଗା ପଛରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତିନିଟା ଜିନିଷ, ପାୱାର, ପୋଜିସନ୍ ଆଉ ପୋଜେସନ୍ ପାଇଁ। ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଯାକ କାହିଁକି ହେଉଛି? ପାୱାର ପଦରେ ଆଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ବନ୍ଦ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ! ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଗଡ୍ ଡଜ୍? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ତୁମକୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏତେ ଅପମାନିତ କରିବା ଆମେ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଇଟ୍ସ ପେନଫୁଲ୍। ପ୍ରଭୁ ହିସାବ ନେବେ। ଯଦି ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ପାୱାରର ହାଙ୍ଗର ହେଇ ଆମେ ପାୱାରକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଦାରେ ପକାଉଛୁ, ନିନ୍ଦିତ ଅପମାନିତ କରୁଛୁ, ଗଡ୍ ୱିଲ୍ ଜଜ୍। ଈଶ୍ୱର ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। କାରଣ ସେଠି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଲାଗୁ କରିବେ ନାହିଁ। ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ରୁଲ୍। ଆମେ ରୁଲ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଶାସନ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ଶାସନ କରୁ। ଈଶ୍ୱର ଶାସନ କରୁଥିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ସେ ଆମର ପରିଚାଳନ କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆଜି ଦେଖିବେ ଲିଡର୍ସର ପାୱାର ବେଶୀ ଅଛି, ପାଷ୍ଟର ମାନେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଦରମା ପତ୍ର ହେଉ ନାହିଁ ବୋଲା ଭଳିଆ କଥା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାନେ ଡେଡିକେଟ୍ ହେଇ ଏତେ 30-40 ବର୍ଷ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଥିବ, ପଇସା ପତ୍ର ବେଶୀ ଥିବ, ବଡ଼ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ପୁରା କବ୍ଜାରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଧନର ପାବରେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ନ ମାନିଲେ ବଡ଼ ଧନ୍ଦା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବି ହେଇଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ପେନଫୁଲ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସନ ଜାଗାକୁ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପାୱାର ପାଇଁ, ପୋଜେସନ୍ ପାଇଁ। ପୋଜେସନ୍ ମାନେ ପୋଜିସନ୍, ମୁଁ କେଉଁ ପଦରେ ରହିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହେଲେ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଝିକାଟଣା, କେତେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ମୁଁ ପଦବୀରେ ଆସିବି ବୋଲି। ବାପରେ, ଏତେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ଥରେ ଥରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି? ଆପଣମାନେ ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି, ଗଡ଼ସି କଣ୍ଟା କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସେଠି କେଞ୍ଚୁଆ ଗୋଟେ ପକାନ୍ତି, ସେଟା ଲୋଭ। କେଞ୍ଚୁଆ ପକାଇକି ମାଛ ଝିକିବା। ତେବେ ଆମକୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ 5,000 କି 2,000 ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେଠି 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଝିକିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସତ୍କର୍ମ ଜାଣି ଯେ କରେ ନାହିଁ ତାର ମଧ୍ୟ ପାପ ହୁଏ। ଜାଣି ଜାଣି ଆମେ କରିଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଂଶୀ। ସେ ଯଦି ମାରି ଖାଇଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲେ ମୋର ଭାଗରେ ମିଶା ସେଟା ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଖାଇଛି କେତେ, 5,000 କି 2,000 ଖାଇଛି ନା, ସେଇ ପଇସା ଆକା ସେଇଟା। ତେବେ ତାଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ଅଂଶୀ ହେଇଛି। ତେବେ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଏତେ ସବୁ ଦୂରକୁ ଯିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପୋଜେସନ୍, ଧନ ଠୁଳ କରିବା। ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ କେବଳ ଧନ ଠୁଳ। ନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ଆସୁନି? କାରଣ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଧନ ପାଇବାର ଲାଳସା ପାଇଁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେବେ ରେଷ୍ଟୋର, ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଶାସନକୁ ଆସିବେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାକ ମାନି ଚାଲିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମସ୍ତେ ପିସ୍ ରହିବେ। ପାଳକଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନିବ, ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା ପାଳକ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଏହିପରି ଚାଲିଥିବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁଲ୍ ନାହିଁ, ଆମର ରୁଲ୍ ଚାଲିଛି। ଆମର ରୁଲ୍ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁଲ୍ ଚାଲିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କମିଂ ଅଣ୍ଡର ଗଡ୍ସ ରୁଲ୍। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ହେବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀ, ଉତ୍ତମ ପରିବାର ଗଠନ କରି ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କଲ୍ୟାଣ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସମସ୍ତ ବୋଧର ଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହାୟ ଶାନ୍ତି
ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମର ହୃଦୟ ମନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। ଆମେନ୍।